everyone, DJ Traveler here. So, we are starting a series of Sawat, and this is the first episode of this series. So, you're gonna see a lot in this video. So, just hop in and watch the video till the end. I'm sure you're gonna love it. अच्छा मौसम हो, शाम का टाइम हो और साथ में चाय और पकोड़े मिले, आय हाय, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थोड़ी सी रेस्ट के बाद वी स्टार्टेड द जर्नी अगेन। Welcome everyone to the Switzerland of Pakistan. So yeah, we entered to the Swat now. So actually I tried to skip a lot of cities between from entering the Swat till Mangora because then I thought it will be a lengthy video. So let's see what we are gonna have and see on the road. थकावट की वजह से we just directly went to sleep that night and the other day. So these are my friends, Jahangir, he's from Swat, Mangora, and his name is Kabirullah. These are my two local best friends here, and today we are going to the fort of Raja Gira, which is here in Swat, Gurugram. So chale, let's see.
सीढ़ी। ओ रुक जा भाई। ओ हाँ जी, आखिरकार वी रीच्ड सुल्तान महमूद गजनवी मॉस्क। Yeah, read it carefully and then I'm gonna show you the mosque from inside. जी हाँ, क्लाइंबिंग स्टार्टेड अगेन। कसम से पैरों में जान नहीं है। This is Rajagira Fort. We are just 10 minutes away from here. Oh God, we just can't walk. We literally came down from there by walk. So exhausted, yeah. Ouch. Yeah. ओके, मरते मरते हम पहुंच ही गए राजागीरा फोर्ट एंड सुल्तान महमूद गजनवी मस्जिद। जिस जगह भी हम आए हैं, ये राजागीरा जो फेमस बुद्धिस्ट राजा था, ये उसकी रिहाइशगाह और फोर्ट थी, किला। फिर ऐसे हुआ कि सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ जो राजागीर फोर्ट है, इसका पानी बंद कर दिया था। और पानी बंद करने के बाद फिर वो इतने वॉनरेबल हो गए थे कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इस फोर्ट मतलब राजागीर फोर्ट को फतह किया और अपनी मस्जिद भी बनवाई। हिस्ट्री के हिसाब से ये बताया जाता है कि जो सुल्तान महमूद गजनवी ने मस्जिद बनाई राजागीर फोर्ट में, वो दुनिया की सबसे पुरानी तीसरी मस्जिद है, थर्ड ओल्डेस्ट and historic mosque in the world.
علیکم دوستانو نننۍ ورځ د ډي جے ټریولر سره نن موږ راغلي یو راجا قلعه کوم چې د ګیرا کافر په نوم باندې یادېږي نو تاسو چې دا څونه حدود نه دلته کې دا کم دیوالونه چې ښکاري دا کم زیګونه چې ښکاري دا ټول د ده سره په حدودو کې دا خلک چې د ده چې کم فوج و کم خلک چې پاتې کېدل هغه په دې زیګونو کې پاتې کېدل دا غونډه ایریا ټوله د ده سره وه او کله چې سلطان محمود غزنوي سوات ته راغی او د ده نه یې دا زیګونه قبضه کول نو په هغې کې د ټول نه غټ آپشن چې و د اوبو چې ده ته د اوبو لاره بنده شي چې کله محمود غزنوي راغی او هغه د هر زیګونه معلوم کړل او ده ته یې اوبه بندې کړې هغه په دې ځای باندې پته حاصله کړه دنیا د تاریخ دریم نمبر جماعت هغه هم دلته کې هغه په خپل لاسو باندې په خپل کسانو باندې جوړ کړی دی आप यहाँ स्टिल वो पुरानी दीवारें देख सकते हैं जो अभी भी इन पहाड़ों में कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि इन पहाड़ियों के ऊपर भी घर थे उस टाइम। आई डोंट नो कि किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या के जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उन्होंने इसको अटेंशन क्यों नहीं दी, आई हैव नो आइडिया। बट मैं ये सोच रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल इसकी रेनोवेशन करके इसका ख्याल रखते तो इससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिक प्लेस। बट दिस वाज अ गुड एंड रियली ब्यूटीफुल प्लेस व्हेन रीच्ड हियर। आना बहुत मुश्किल था एंड यू स्टिल कैन सी दैट दिस वाज द ट्रिप ऑफ राजागीरा फोर्ट एंड सुल्तान महमूद गजनवी। So this is the first episode of the Swat series and आगे आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। So see you, bye bye।